हरि ओम. सगळ्यांचे देवळान हांव स्वागत करता दत्त मंदिरान. कोंकणी कळटा न्ही सगळ्यांक? कोणाक कोंकणी कळना हातूर काडूं. कळटा सगळ्यांक. कोणेच हात वयर काडूना म्हणे कळटा. हरि ओम. आतां जशें इंट्रोडक्शन केलें त्या प्रमाणे चिन्मय मिशनाचे अमृत महोत्सवाच्या निमतान जे विविध कार्यक्रम चिन्मय मिशनान हाती घेतल्या तेजे बद्दल हांव म्हायती तुमकां दितलो. आनी हनुमान चालिसाची महिमा कितें आसा तेजेरूय थोडोसो सत्संग आमी करया. हनुमान चालिसाचो 3 वेळा पाठ करया सगळ्यांनी मेळून. आनी थोडी भजनां, थोडो सत्संग असो कार्यक्रम आसतो. हां, तर आमी खंयच्याय कार्यक्रमाची सुरवात शांतीपाठान करता. शांतीपाठ म्हणजे कितें? ताट बसप आसता, ओम 3 वेळा म्हणप आसता, ओम सहना होतु ही प्रार्थना 2 श्लोक आसात ते म्हणपाचे. आनी अशें ओम शांतीपाठ आसा. तर सगळ्यांनी ताट बसया, दोळे बंद करा, दीर्घ श्वास घेया. आनी ताचे पयलीं तुमचे मोबायल सायलंटार दवरात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिस्टर्ब करपाक जायना कोणाक. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. तुमच्या सगळ्यांना आतांचे तुमच्या हातान पेपर आसा न्ही हनुमान चालिसाचो. सगळ्यांनी म्हणया. तुमचे कडेन ना पळय तेणी हांगा पेपर आमी कॉपीज दवरिल्ले आसा ते घेवच्यो. एकदा न्ही म्हज्या नंतर रिपीट करा. तुमकां तेजी चाल कळटली. 2 चौपाशी जाल्या नंतर सगळ्यांनी बरोबर म्हणया. हां. श्री गुरुचरण सरोज रज श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु वरनौ रघुबर विमल जसु दायक फलचारी जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार
विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा कानन कुंडल कुंचित केसा आता तबला लावून म्हणा, हां सगळ्यांनी बरोबर हा वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने मोसाजे कंकण सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे मारे सजीवन लखन जियाए वीर कुबीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहज वदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा शंभु कुबेर दिख पारस माते कवि कोविद कहि सगल गवावे तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोधन परभानु दिव्योतारि मधुर फल जानु ब्रह्मोत्रिका मेघ मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के देवे सुगम अनुग्रह तुम्हरे देवे राम दुआरे तुम रखवारे मोदन आज्ञा बिनु पैसारे सब दुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक आपके कापै भूत पिशाच निकट नहीं लावै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन प्राण डोलावै सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे मधुर निकंदन राम दुलारे हर्ष सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता
भाई सब संतन की जय। अनेकदा म्हणूया. श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरदौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल जाई. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूष जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि अति विशाला विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे. लाय सजीव नरन जियाए वीर वीर हरषि सदाए. रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई मम प्रिय भरतहि सम भाई. सहस बदन तुम्हरो रस गावै अंजनी श्रीपति कंठ लगावै. संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा. रघुकुबेर दिगपाल समाते कवि कोविद कहि सके कहाते. तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा. तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. शुभ सहस्र योजन परवाना प्रिय अवतारि मधुर पद जाना. समुद्रिका मेरि मुख माहि जननि लांघि गए अचरज नाहि. दुर्गम काज जगत के देवे सुगम अनुग्रह तुम्हरे देवे. राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे. सब सुख रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना. आवन तेज समारो आपै तीनों लोक हाथते कापै. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे. चारों युग परताप तुम्हारा है बल सिद्ध जगत उजियारा. साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे. अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे. अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई. और देव
कबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव तुम्हारी जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होय सोयः पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा श्री जय नाथ हृदय महडेरा श्री जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय महाबली महादेव की जय लो भाई सब संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय लावड जाल्ले खूब लावड ऐकता हरि ओम म्हणा सगळ्यांनी. म्हजें नांव स्वामी सुघोशानंद. हांव चिन्मय मिशन फोंडा केंद्रांतल्यान आयिल्लो आसा. तुमकां चिन्मय अमृत महोत्सवाची म्हायती दिवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. आनी अशें आमी वेगळ्या वेगळ्या देवळांनी वता, वेगळ्या वेगळ्या घरांनी वतात, कॉलनीसांनी वतात आनी ह्या कार्यक्रमाची म्हायती दिता. सो पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद आणि चिन्मय मिशन ह्या आध्यात्मिक संस्थेची सुरवात केल्ली 1951. अच्छा, तर 2026 हे वर्स आमचे चिन्मय मिशनाचे 75वें वर्स आसा, अमृत महोत्सवी वर्स. तर त्या खातीर आमचे चिन्मय मिशनचे जे मुखेली आसात पूज्य स्वामी स्वरुपानंदजी हाणें आमकां सांगलां की तुमी काही उपक्रम जगभर चिन्मय मिशनाच्या केंद्रांनी घेवचे म्हणून. तितून 3 मुख्य उपक्रम आमकां सांगिल्ले आसात. तर ते 3 उपक्रम म्हणजे पयलीं म्हणजे समष्टी हनुमान चालिसा हवन हे तुमी सगळ्यांनी करपाचें म्हणून सांगलां. तर हनुमान चालिसाचो सामुहीक पाठ करप आनी सगळ्यांनी मेळून आहुती दिवपाची हवन कुंडांनी. दुसरो उपक्रम आसा सगळ्यांनी मेळून भगवद्गीतेचो पाठ करपाचो. 1 लाख लोकांनी एकत्र येवपाचें आनी एकत्र भगवद्गीता म्हणपाची. कमीत कमी 2 अध्याय, 12वो आनी 15वो. आनी तेच्या अनुशंगान आनी इतर सांस्कृतीक कार्यक्रम, आध्यात्मीक कार्यक्रम दवरपाचे. तिसरो उपक्रम आसा चिन्मय अमृत यात्रा. म्हणजे कितें की एक बस, स्पेशली डिझायन बस तयार जाल्ली आसा आनी ती बस आनी 3 गाडयो ह्यो जवळ जवळ 300 दीस भारतभर फिरतल्यो. आनी ती बस, त्या बसीन स्वामी चिन्मयानंदजीचें जीवन आनी तांचें कार्य हेची प्रदर्शनी आसतली, तांचे पादुका आसतल्यो, तांच्यांनी वापरिल्ले कपडे किंवा तांणी वापरिल्ले पेन, तांचे डेस्क, अशे काही वस्तू त्या बसीन आसतल्यो. ताचें दर्शन सगळ्यांनी घेवपाक शकता. आनी ती बस 35,000 किलोमिटर वतली भारतभर. तर ही बस जी आसा किंवा ही चिन्मय अमृत यात्रा, ताचें नांव दिल्लें आसा चिन्मय अमृत यात्रा, ती गोंयानूय येतली. 14 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी ती गोंयान आसतली आनी 19 तारखेक परत कर्नाटका वतली. तर 16 तारखेक ती अमृत यात्रा 16 फेब्रुवारीक फोंड्या येतली. तर तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली ती बसीन कितें कितें दवरिल्लें आसा. क्रांती मैदानाचेर ती बस उबी आसतली. सांजचो आमी असो पब्लीक फंक्शन आसतलें. सकाळ फुडें भुरग्यांनी त्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी येवन बसीन विजीट करपाचें अशें आसतलें. तर तुमी सगळ्यांनी येवचें त्या वेळार. आनी तुमकां आमी पॅम्पलेट दिल्या, पळयलें तुवें पॅम्पलेट? चिन्मय मिशनाची जी हनुमान चालिसा हवन आसा तेजी पॅम्पलेट तुमच्या हातान आसा. तर हो कार्यक्रम आसा जानेवारी म्हयन्याक 18 तारखेक सकाळीं 8 ते दनपारची 1:30 मेरेन हो कार्यक्रम आसतलो. आमी एकूण 27 वेळा हनुमान चालिसाचो पाठ करतले, सामुहीक पाठ करतले. अच्छा, आनी 27 हवनकुंड आसतली.
27 आणि 1 28 हां. तर हनुमान चालिसा म्हणटा म्हणटा आहुती दिवपाची, 2 चौपाई जाले की एकदा आहुती दिवपाची, म्हणजे 40 चौपाई आसा. सो एक फावटी तुमी एक हनुमान चालिसाक 20 आहुती दिवपाक शकता. अशें 3 वेळा एक बॅच आसतलो. 3 आवर्तना जाले की नवीन बॅच बसतलो. तर तुमी सुद्दां ताचे यजमान जावन तुमी सुद्दां आहुती दिवपाक शकता. तर अशे हे 3 कार्यक्रम आसात ह्या अमृत महोत्सवी वर्सा खातीर, हे जगभर आमी साजरे करतले. तर हनुमान चालिसा कित्याक सांगिल्ली आसा म्हणपाक? हनुमान चालिसा म्हणटकर कितें जाता, किंवा ह्या हवनाचे हवन दवरपा फाटल्यान आमचे कितें उद्देश आसा हें तुमकां हांव सांगतां. तर एक म्हणजे हनुमान चालिसाचे स्वता हनुमान चालिसानूच बरयल्लें आसा, नासय रोग मिटय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा म्हणलां. म्हणजे तुमी निरंतर हनुमंताचें स्मरण केलें जाल्यार तुमचे रोग आनी पिडा हे खंय नश्ट जाता. हें एक सांगिल्लें आसा. भूत पिसाच निकट नहीं आवय महावीर जब नाम सुनावय अशें म्हणलां. तुमी महावीर 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 हनुमानाचें एक नांव आसा. अशें जर परत परत म्हणलें जाल्यार खंय भूत पिशाच तुमचे लागीं येवचे ना. अच्छा, तर कोणाक समजा रोग जाल्लो आसा, अशें धरा आदी आनी व्याधी, मानसिकूय रोग आसता काही जाणांक, काही जाणांक शारिरीक रोग आसता. तर ह्या रोगा पासून जर मुक्ती जर जाय जाल्यार तुमी बेस्ट कितें सांगा पळोवया, हनुमान चालिसाचो पाठ करपाचो. आनी प्रत्येकाच्या जिवनांत केन्ना नाल्यार केन्ना तरी शनीची बाधा येता न्ही, शनी प्रवेश करता आमच्या राशीन. सद्या मीन राशीन शनी आसा, हे म्हणटात मेश राशीन आसा म्हणटात. तर ताचो प्रभाव कमी जावपाक जाय जाल्यार हनुमान चालिसाचो पाठ करपाक जाय. आनी तुमच्या मनान कसली इच्छा आसा ती सुद्दां खंय हनुमानजी पूर्ण करता. और मनोरथ जो कोई लावय सोई अमित जीवन फल पावय. तर सगळ्यांच्या मनान शांती उरची, सगळे कडेन सुख समृद्धी समाधान आसचें, हो एक उद्देश ह्या हनुमान चालिसा हवनाच्या फाटल्यान आसा. आनी आमची जे सैनीक आमची सुरक्षा करतात आमच्या बॉर्डरीचेर, तांकांय बी प्रोटेक्शन मेळचें, तेंचेय बी आयुश्य वाडचें, तांकां बरें स्वास्थ्य मेळचें, हें सुद्दां आमी त्या संकल्पान घातिल्लें आसा. सुरक्षा बल जें आसा आमचें, तेंचे स्वास्थ्या खातीर, तेंचे सेक्युरिटी खातीर आमी प्रार्थना करपाक जाय. जे आमचे खातीर बॉर्डरीचेर आपले सगळे घरदार सोडून वावरतात थंडेन गरमेन, तर तांचे खातीर आमी प्रे करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. तर अशी हो हितून उद्देश आसा ह्या हवन करपा फाटल्यान आनी हनुमान चालिसाचो पाठ करपा फाटल्यान. तर आतां आमी एक एक पॉयंटाचेर विचार करूया. अच्छा, तर आमी म्हणलें की नासय रोग मिटय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा. म्हणजे हनुमंताचे निरंतर जप करता खंय तेजे रोग आनी पिडा हे पयस जातात अशें ह्या हनुमानाची महिमा सांगिल्ली आसा. अच्छा, आतां रोग खंयचे खंयचे आसा आमकां? एक आसा शारिरीक रोग, कसलो आसा कॅन्सर जाता, कोणाक डायबिटीस आसता, ब्लड प्रेशर आसता, कितें 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 आसा, अनेक रोग आसात, विचित्र विचित्र प्रकारचे रोग जातात लोकांक न्ही. तर ह्या शारिरीक रोगा पासून जर तुमकां मुक्ती जाय जाल्यार कितें पाठ करा म्हणा, एकदां हनुमान चालिसाचो पाठ करात म्हणून सांगिल्लें आसा. श्रद्धा धरून पाठ केलो जाल्यार अवश्य तो रोग सुद्दां बरो जातलो, अशी तेजी शक्ती आसा, पावर आसा. आनी कांय जाणांक मानसीक रोग आसतात न्ही, सायकोलॉजिकल सायकोसोमॅटीक डिजॉर्डर्स कितलेश्यो आसात वेगवेगळे. कोणाक भंय दिसता, कोणाक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसता, रातचो कोणाक भंय दिसता भायर सरपाक न्ही, वेगळे वेगळे प्रकारचे. कोण मनांतल्यान वीक आसता, काही भुरगीं आसतात अशीं मेंटली चॅलेंज्ड म्हणटात तांकां. सो अशे मानसीक आनी शारिरीक रोग आमकां भरपूर आसात. त्या रोगा पासून आमकां मुक्ती जर जाय जाल्यार हांगा म्हणिल्लें आसा हनुमान चालिसाचो पाठ करा तुमी, ते सगळे रोग तुमचे बरे जातले. तर एक अशें हनुमान चालिसा ही बरयल्ली आसा गोस्वामी तुलसीदास जी हांणी. उत्तर प्रदेशान एक खूब व्हडले संत जावन गेले आनी तांचे श्री रामचरीत मानस किंवा तुलसी रामायण खूब प्रसिद्ध आसा, सगळ्यांक खबर आसतलें. तुमी सगळ्यांनी टीव्हीरूय पळयलें आसतलें. रामचरीत मानसाचेर प्रवचनां येतालीं लॉकडावनान, आनी तुमी जेन्ना ल्हान आशिल्लीं आसतलीं किंवा खूब वर्सां, ल्हान अशें म्हणना हांव, खूब वर्सां पयलीं 1998-95 अशें केन्ना तरी
हे सिरियल दूरदर्शनाचेर येतालें आनी सगळो भारत शांत जातालो न्ही तें तुळशी रामायण. तर हे गोस्वामी तुळशीदासजीन बरयल्लें आसा आनी तें जर तातूंत ते म्हणटात तांकां जेन्ना एक खंय असो असाध्य रोग जाल्लो त्या वेळार ताणें खंय हनुमान चालिसा बरयली आनी त्या रोगा पासून ते मुक्त जाले. अच्छा, म्हणून आमी सुद्दां ह्या उद्देशान सुद्दां हनुमान चालिसा म्हणली जाल्यार आमचोय रोग अवश्य बरो जातलो, हितून कांय दुबाव वचपाक जायना. अच्छा, दुसरें म्हणलां मिटाई सबब पिडा. पिडा सुद्दां, पिडा म्हणजे कितें हांवें म्हणलें 7.5 ग्रह बाधा आसता कांय जाणांक. कांय ग्रह आमचे राशीन येता तेन्ना उपद्रव करता आमचे खातीर आनी विशेश करून शनीची बाधा जाली की कितें जाता, अचानक मनीस बरो ना जाता, अचानक खंय तरी एक्सिडंट जाता, अचानक खंय तरी घरान चोरी जाता, कितें आशिल्लें तुट्टा फुट्टा आनी कितें कितें जाता, सांगपाक शकना, संबंद तुट्टात. तर अशी जी शनीची बाधा जर आसा जाल्यार ताका सुद्दां कितें खंय रामबाण उपाय कितें सांगा पळोवया, हनुमान चालिसाचो पाठ. अच्छा, तर अशें कित्याक म्हणलां की शनीची बाधा हनुमान चालिसा म्हणल्या जाल्यार पूर्ण जाता किंवा नश्ट जाता. तर ताचे फाटल्यान एक गोश्ट आसा, एक कथा आसा. तुमकां कथा आयकत आवडटा न्ही, एक कथा सांगता तुमकां. अशें म्हणटात की जेन्ना रावणाचें जेन्ना हांगा राज्य आशिल्लें पृथ्वीचेर, फक्त पृथ्वीचेरूच न्ही, ताणें खंय 3 लोकांचेर राज्य केल्लें. वयर स्वर्ग लोकांचेरूय विजय प्राप्त केल्लो ताणें, सकयल पातळ लोकांनूय ताणें धुमाकूळ घातिल्लो. पृथ्वीचेर तर आशिल्लोच, सगळ्याचेर तो राज्य करतालो, शासन करतालो. पूण हे सगळे देव सुद्दां जे आसात पळय ताचे गुलाम जाल्ले थंय. इंद्र सुद्दां भिवून रावतालो ताका. अशे सगळे ग्रहाचेर ताणें आपलें आधिपत्य स्थापन केलें. तर तातूंतलो एक देवता कोण आशिल्लो, कोण शनी. शनी ग्रह आसा पळय न्ही, ताकाय ताणें खंय आपल्या सिंहासना पोंदान डांबून दवरिल्लो, भितर घातिल्लो सिंहासना पोंदान. किंवां कोण म्हणटात ताका जेलीन घालून दवरिल्लो, तो उपद्रव करता म्हणून. तेजी आनी बाधा म्हाका जावची न्ही म्हणून ताका खंय भितर दवरिल्लो, बांदून दवरिल्लो. अच्छा, आतां हनुमान जेन्ना लंकेन गेले त्या वेळाचेर हनुमानाक धरलो ताणें ती लंका कितें अशोकवन जें आसा तें उलदाडून उडयलें. म्हण ताका धरून बांदून घातलो, ते शेपडे उजो पेटयलो. तेन्ना हनुमानान व्हडलें रूप घेतलें आनी सगळें महल जळोवपाक लागलो, लंका जळोवपाक लागलो. आनी वता वता ताणें थंय ह्या रावणाच्या सिंहासनाचेरूय लात मारली. लात मारतकच सिंहासन उलटें जालें आनी ताच्या पोंदा जाका कोणाक दवरिल्लो सांगा, ते शनीक घालून दवरिल्लो भितर न्ही. बंधनान आशिल्लो शनी, तो मुक्त जालो. आनी शनी इतलो खूश जालो, अरे वा सुटलो म्हणपाक लागलो रावणाच्या तावडींतल्यान. आनी ताणें एक आशिर्वाद दिलो हनुमानाक. हनुमानाक न्ही आमकांच मेळ्ळो तो. म्हणपाक लागलो ज्यांच्या जिवनान म्हजी बाधा आसतली पळय न्ही, त्यांच्या आयुश्यात शनीची बाधा जातली, तेणें जर हनुमानाच्या देवळान वचून हनुमानाक प्रदक्षिणा घातली, तेल वगैरे अर्पण केलें जाल्यार त्या मनशाक ते म्हजी बाधा जावपाना, बादपाना. अशें तेणें त्या वेळाचेर एक वर दिलो तेन्ना. म्हणून लोक कितें करता, शेनवाराक हनुमानाच्या देवळान गर्दी कितें आसता, शेनवार हे हनुमानाचो वार न्ही खरो म्हणजे. शेनवार हो कोणाचो वार, शनीचो वार तो. पण शेनवाराक गर्दी करता हनुमानाच्या देवळान. कित्याक, कारण शेनवाराक जर तुमी गेले, प्रदक्षिणा काडली, देवाक नमस्कार केलो, तेल अर्पण केलें, सिंदूर अर्पण केलो जाल्यार जर त्या शनीची बाधा आमकां जायना. अशी ती महिमा आसा ताची. म्हणून तिणें म्हणलां की नासे रोग मिटय सब पिडा, जपत निरंतर हनुमत वीरा. हनुमानाचें जर सतत नांव घेतलें जाल्यार तुमचे ह्या बाधे पासून तुमची मुक्ती जातली अशें म्हणटा. बरें, आनी कितें कितें जातलें तर आनीक कितें सांगिल्लें आसा, भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. तुमी जर महावीर महावीर अशें जर म्हणलें जाल्यार कोण तुमच्या लागीं येवपाना, भूत पिशाच हे तुमच्या लागीं येवपाना ते. काही जाणांक भूत पिशाच्याची बी बाधा जाल्ली आसता न्ही. भूत पिशाच आमच्या मांडेर बसता, घोमटेर बसता काही जाणांच्यो. आनी विशेश करून जे मनांतल्यान खूब कमजोर आसता न्ही, वीक असतात, त्यांचे हे मनाचेर कोण बसता, अशी सगळी शक्ती, नॅगेटीव शक्तीच तांकां अटॅक करता. पण ताकाय उपाय सांगिल्लो आसा, तुमी महावीर म्हणात खंय. अच्छा, म्हणजे हनुमान चालिसा म्हणा,
जाल्यार हे भूत पिशाच निकट नाही हांव तुमचे लागीं येवपाना पयसल्यान धांव मारतले. तर अशें कित्याक म्हणलां भूत पिशाच लागीं कित्याक येवपाना अशें म्हणलां कारण हनुमान हो कोणाचो अवतार आसा सांगा पळोवया. हनुमान कोणाचो अवतार सांगा. गुड मॉर्निंग. हनुमान कोणाचो अवतार शंकराचो अवतार. आनी शंकराचे गण कोण शंकराचे गण कोण असतात पयल्या शंकराचे गण कशे दिसतात पळोवपाक. हां सगळे पिशाच जे आसता न्ही भयानक भयानक एकाक्ष एकूच दोळो आसता तेंचे एकूच पांय आसता विचित्र विचित्र गण आसता तेंचे भयानक भयानक. सो भूत पिशाच अशेंच तेंचे सगळे गण. नंदी भृंगी शंखी चंड कुंडोदर पतंजली व्याघ्रपाद विनायक षण्मुखाद्ययी अशें तेंचे गणाचीं नांवां आसा. षण्मुखूय आयलो भितर गणपती आयलो नंदी आयलो भृंगी आयलो. तर हे सगळे भूत पिशाच शंकराचे गण आनी हनुमान शंकराचो अवतार. तर जेन्ना तुमी हनुमान हनुमान म्हणलें किंवा महावीर महावीर म्हणलें जाल्यार कितें जातलें हे भूत कितें म्हणटले आरे आमच्या पात्रांवाचें नांव घेता मरे हो. हां आमच्या साहेबाचें नांव घेता हेका हेजे वाटे वचचें न्ही हेका सोडा म्हणटले. म्हणून हनुमान शंकराचो अवतार असल्या कारणान ती भूत पिशाच आमचे वाटेक येना. वयल्यान तुमची सहायता करपाक शकता. दे कॅन बिकम पॉझिटिवली कॉन्ट्रिब्युटर्स टू यू. तर एक गोश्ट सांगता तुमकां आनी एक गोश्ट. ही हनुमान चालिसाची रचना केन्ना जाली काय जेन्ना आपले गोस्वामी तुळशीदास जेन्ना ल्हान आशिल्ले विद्यार्थी आशिल्ले गुरुकुलान शिकताले तेन्ना ते हनुमानाक आपलो इश्ट मानताले आनी हनुमान आपली रक्षा करता अशें तांकां खूब दृढ विश्वास आशिल्लो. तर ते गुरुकुलांतले भुरगे तेंची खूब फकाणां करताले. तर ते भुरगे म्हणपाक लागले तूं म्हणटा न्ही हनुमानाची रक्षा करता जाल्यार प्रूव करून दाखय आमकां. म्हळ्यार करता आतां कितें करपाक जाय. ताणें सांगलें ते काशीक रावताले तेन्ना काशीक एक हरिश्चंद्र नांवाचो घाट आसा ते सगळे मडीं आसता. तर थंयच खंय जंगल आसा एक आनी थंय एक भूतनाथाचें मंदीर आसा. त्या मंदिरान अमाशेचे रातचे 12 वरांचेर थंय वचून ते घंटी वाजोवन दाखोवन परत येवपाचें. जाल्यार आमी मानताले भुतां भिना तुज्या हनुमानाची तुजी रक्षा हनुमान तुजी रक्षा करता म्हणून. ही चॅलेंज म्हणून सांगलें. ताणें सांगलें येस चॅलेंज इज एक्सेप्टेड. आनी अमास आयली त्या दिसा हे रातचे थंय सिमेचेर गेले जंगलाच्या सिमेचेर आनी चल म्हणून सांगलें आतां भितर वचून दाखय जंगलान. आनी हे गोस्वामी तुळशीदास तेन्ना खूब व्हळे व्हळे आशिल्ले अशें म्हणटात. हां ते गेले जंगलान वता वता खंय तांकां अचानक एक क्षणा खातीर तांकां भंय दिसलो. आनी कोण ना मरे म्हणून आनी बुडूक काळोख कळ्ळें ते कोण ते कुल्लू कुल्लू कितें म्हणटात तो कडेन घुबड ते आवाज करताले रात किड्यांचो आवाज किर किर एकदम भयानक अशें वातावरण आशिल्लें आनी गुप्प काळोख न्ही. पण त्या क्षणाक खंय तांकां हनुमानाचें स्मरण जालें आनी तांच्या मुखांतल्यान खंय हनुमान चालिसाची रचना जाली. त्याच वेळार इन्स्टंटली फूल कॉम्पोजिशन केलें ताणें तेंच्यान भूतनाथा कडेन देवळा कडेन पावसर हनुमान चालिसाची रचना जाली. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. तर अशें ताणें हनुमान चालिसा म्हणली रचना जाली. देवळान गेले रातचे ते आनी थंय ताणें जोरान घंटी वाजयली त्या देवळाची शंकराचें देवूळ आशिल्लें. आनी परत आयले. जेन्ना परत आयले तेन्ना सगळ्या भुरग्यांनी तांकां धरून खंय खांद्यार धरून तांकां नाचपाक लागले. अरे मारलें म्हणून तुका आमच्या सगळ्यां पैकी निर्भय तूं एकटोच आसा अशें म्हणून सांगलें. हां ताणें प्रूव करून दिलें की आपल्याची रक्षा हनुमान करता. तर अशें कोणाक जर काळखाचो भंय दिसता भूत पिशाचाचो भंय दिसता ताणें कितें करप नित्य हनुमान चालिसाचो पाठ करपाक जाय. हां अशें सांगिल्लें आसा. बरें आनी कितें कितें जाता हनुमान चालिसा म्हणल्यार ते पयलीं तुमकां एक आनी एक भजन हांवें म्हणून दाखयता. आनी एक हनुमानाचें भजन म्हणया तुमी म्हज्या नंतर म्हणा.
ही सगळी भजनां चिन्मय भजनावली ह्या पुस्तकान आसात. नाईस भजन इज देर. पेज नंबर 145. भजन नंबर 3. आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत. आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत. आत्मा राम मुने सीतापति दूत. आत्मा राम मुने सीतापति दूत. सागर तरण रिपुदल हरण. सागर तरण त्रिपुदल हरण. सज्जन भरण नमो नमो. सज्जन भरण नमो नमो. वानर प्रवर वज्र शरीर. पवन कुमार नमो नमो. पवन कुमार नमो नमो. आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत. आत्मा राम मुने सीतापति दूत. लक्ष्मण पालक लंका नायक. लक्ष्मण पालक लंका दाहक. जानकी मोचक नमो नमो. जानकी मोचक नमो नमो. संवित साधक प्रेरक सेवक. आदर्शात्मक नमो नमो. आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत. आत्मा राम मुने सीतापति दूत. कपिगण सेवित तरुणाराधित. कपिगण सेवित तरुणाराधित. कविवर संस्तुत नमो नमो. कविवर संस्तुत नमो नमो. बुद्धिमतां वर सिद्धिवराकर. संवित सुंदर नमो नमो. आंजनेय
चालिसा म्हणपा फाटल्यान 3 कारणां तुमकां सांगलीं. एक कितें सांगलें, सगळें आमकां आमचे शारिरीक मानसीक रोग पयस जातात. दुसरें सांगलें आमकां भूत पिशाचाची जर बाधा आसा जाल्यार ती सुद्दां हनुमानजी पयस करता. अच्छा. आनी संकट ते हनुमान छुडावे अशें म्हणलां. मनक्रम वचन ध्यान जो लावे. सगळे प्रकारची संकटां जर आमच्या जिवनांत येतात जाल्यार हनुमानाचें स्मरण करात. तांचे खातीर खंयचेच संकट मोठें ना. तुमचे व्हडल्यांतले व्हडले संकटां ताणें पार केल्लीं आसात हनुमानान. आमचे खंयचेय लौकीक संकट सांगलें जाल्यार तांचे खातीर चटणी भशेन आसतलें. ते चिल्लर ते रोखडेच खंयचें संकट हांव कितें करतलें, पयस करतलें, नश्ट करतलें. तितली श्रद्धा दवरपाक जाय. बरें, आतां हनुमान चालिसा म्हणपाचो आध्यात्मीक फायदो कितें जातलो आमकां. एक लौकीक फायदो पळयला आमी कितें जाता ते. अच्छा, सगळे इच्छा और मनोरथ जो पळय लावय सोय अमित जीवन फल पावय अशें म्हणिल्लें आसा. कितले खंयची तुमी इच्छा करात हे हनुमानाच्या पांया कडेन, ते तुमकां अनंत पटीन फळ दितलें. अच्छा. अमित म्हणजे कितें, इमॅजरेबल, म्हणजे आमी कावंटींग करपाक शकना, ताका म्हणटात अमित, अनलिमिटेड अशें फळ हनुमान चालिसाक म्हणलें जाल्यार आमकां मेळपाक शकता. आतां आध्यात्मीक फायदो कितें जाता, तेन्ना पळय हनुमान चालिसाचो आमी पाठ करतात न्ही, तेन्ना आमची वाणी म्हणजे आमची जी जीब आसा पळय न्ही, स्पीच, ती शुद्ध जाता. हनुमान चालिसा खंयचेय स्तोत्र म्हणा, देवाचे खंयचेय स्तुती केली जाल्यार कितें जातलें, आमचे जी वाणी जी आसा ती शुद्ध जाता. वाणीचेर किंवा जिबेचेर वायट संस्कार जाल्ले आसात न्ही, गाळी मारपाचे, वायट उतरां उलोवपाचे, नकारात्मक उलोवपाचे, एक वायट वायट संवय आसता. त्यो जर नश्ट करपाक जाय जाल्यार कितें करप, पॉझिटीव विचार जिबेचेर हाडपाचे, पॉझिटीव उतरां जिबेचेर हाडपाची. सगळ्यांत पॉझिटीव म्हणजे कितें, देवाचें नांव, देवाची स्तुती. तर ती हनुमान चालिसा जर म्हणली जाल्यार वाणी शुद्ध जाता. दुसरें कितें शुद्ध जाता सांगा, आमचें मन शुद्ध जाता. देवाचें जितलें आमी स्मरण करता तितलें आमचें अंतःकरण पवित्र जाता. म्हणून हनुमान चालिसा म्हणपाक जाय. आनी ते कितें करतात, हनुमान चालिसा आमी सतत म्हणलें जाल्यार कितें करता, हनुमानजी खंय आमकां रामा कडेन मेळयतात. राम मिलाय राजपद दिना अशें म्हणिल्लें आसा न्ही. तर जेन्ना तुमी हनुमानाचे भक्त जातले जाल्यार हनुमान तुमकां आपलो भक्त दवरपाना, करून दवरपाना, तो तुमकां रामाचो भक्त करतलो. अशें हनुमानाची महिमा आसा. तर तुमकां हातूंत 2 उदाहरणां आसात. खंयची, एक विभीषणाचें आसा आनी एक आसा सुग्रीवालें, आनी एक गोवर्धन पर्वताचें. अच्छा. हो विभीषण जो आसा, जरी रावणाचो ल्हान भाव आशिल्लो पूण मनांतल्यान कोणाची भक्ती करतालो सांगा, कोणाची भक्ती करतालो गे विभीषण? रामाची. मध्ये उत्तर दी आतां कळना, तुमी आयकता काय खंय पावले म्हणून कळना. कोणाची भक्ती करतालो गे सांगा? पुजाच्या फाटल्यान बसले ना? हय, फाटल्यान पळयना, पुजाच्या फाटल्यान बसले. रामाची भक्ती करतना मदीं उत्तर दिया, हांगा रावा, हांगा पावशा खंय घरा बिरा, बाजारान बी पावले आसतले कांय जाण. पूण ताका भंय दिसतालो, हांव रावणालो भाव आनी रावणान सीतेक किडनॅप केल्ली आसा. राम म्हाका कसो स्विकार करतलो आपलो भक्त म्हणून किंवा आपले सेवक म्हणून. पण जेन्ना हनुमान लंकेन गेलो आनी ताणें एका विभीषणाक मेळ्ळो, तेन्ना ताका मनांत ताणें विश्वास उत्पन्न केलो की हांव एक सादारण वानर, पूण म्हाका सुद्दां ताणें आपल्या चरणा कडेन स्थान दिलें. आपल्या सेवेक म्हाका ताणें हें दिलें, ऑपॉर्च्युनिटी दिली, संदी दिली. तूं तर ब्राह्मणाचो पुत्र म्हणून सांगलें, तेजे बापूय ब्राह्मण आशिल्लो न्ही, तर तुका कित्याक स्विकार करपाना, अवश्य करतलो अशें तेच्या मनांत त्या कडेन विश्वास ताणें धारण केलो. आनी मागीर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुमारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. रावणान ताका धांवडावन घातलो, ताणें बरो उपदेश दिलो रावणाक, विभीषणान सीतेक परत कर म्हणून सांगिल्लें. पण रावणाक आवडनाशिल्लें अशें, आनी रामाक शरण वच रे अशें म्हणून सांगिल्लें, पण तो आयकनाशिल्लो. तर ताणें ताका लात मारून धाडलो. तेन्ना विभीषण रामाक मेळपाक वता खंय, दुसरे सायडीन, लंकेच्या ह्या सायडीन, भारतान. ज्या जाग्यार ते राविल्ले कॅम्प करून. आनी रावणाक म्हणजे रामाक कळ्ळें की रावणालो भाव आपल्याक मेळपाक आयिल्लो आसा.
ताणें बाकीच्यांक विचारलें कितें करया हेजे कडेन संदी करप मेळप हेका स्विकार करप मित्र म्हणून की हेका कितें करपाचें. तर सुग्रीव बी म्हणपाक लागलो की हेजेर कसो विश्वास दवरता तुमी. हो तरी म्हणपाक लागलो शत्रू पक्षाचो, ताका आमी बंदी करून दवरया म्हणपाक लागलो. पण हनुमानान कितें म्हणलें, रामान म्हणलें की ना, जो म्हजे शरणान येता ताका हांव सदांच आश्रय दिता. शरणागत वत्सल हें म्हजें गूण आसा. सर हाडा म्हणून सांगलें ताका भितर आनी ताका हाडलें भितर. आपल्या बाजून ताका बसयलें, जमणेर बिडणी आपल्या बाजून बसयलें आनी समुद्राचें जल हाडपाक लायलें, उदक हाडपाक लायलें आनी सांगलें हेचो राज्याभिशेक करया आमी आतांच. आजून लंका रावणाच्याच अधीन आशिल्ली आनी रामान कोणाक विभीशणाक लंकेचो राजा म्हणून घोशीत केलो. अच्छा. तर आनी विभीशणान कांय सेवा बी करूं नाशिल्ली रामाची. पयलीं सेवा करचे पयलीं ताका लंकेश्वर भय सब जग जान अशें म्हणटात. कोणें तरी एक प्रश्न केलो, फाल्यां समजा रावणाची बुद्धी बदलली पलटली आनी रावण जर तुज्या शरणाक आयलो तूं कितें करतलो. तुवें लंका काडून विभीशणाक दिल्या, तूं रावणाक कितें दितलो. तर रामान कितें उत्तर दिलें, हांव विभीशणाक म्हजी अयोध्या रावणाक म्हजी अयोध्या दितलो म्हणपाक लागलो. कारण अयोध्या म्हजीच आसा न्ही, हांव ती रावणाक दितलो. येवनी तरी ताका शरण पयलीं खायलच ना ती गोश्ट वेगळी. अशें हें राम आसत. हां. तर हे संदी घडोवपी हनुमान आशिल्ले. अच्छा. म्हणून म्हळ्यार राम मिलाय राजपद दीना. तर राम मेळोवप म्हणजे कितें सांगा पळोवया. ते आमकां मुक्ती दिता. राम हें मुक्तीचें स्वरूप आसा. अच्छा. आनी राजपद म्हणजे कितें, भुक्ती म्हणजे भोग सगळ्या प्रकारचे. तर हनुमानाच्या पांया कडेन जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां कितें मेळटलें, मुक्ती मेळटली आनी भुक्ती मेळटली. भुक्ती मुक्तीदायकम. भोग म्हणजे कितें, सगळें खाना पिना मौज मजा, गाडी बंगला नोकर चाकर हें सगळें मेळटलें तुमकां. पण हें सगळें मेळून सुद्दां तुमची वृत्ती कशी आसतली सांगा, मना भितर वैराग्य आसतलें. हां. रामाचेंच चिंतन जातलें. अशी हें हनुमान चालिसाची आनी हनुमानाची एक करामत. दुसरो सुग्रीव आनी रामाची सुद्दां मैत्री करपी कोण आशिल्लो सांगा पळोवया. हनुमानूच आशिल्लो न्ही. राम लक्ष्मणाक कोण आयल्या म्हणून सोदपाक सकयल वता, तांचे परिचय घेता आनी दोगांयकूय खांद्यार बसून वयर हाडटा सुग्रीवा म्हऱ्यान. सुग्रीव लिपून रावतालो आनी तेंची ताणें युती केली आनी युती करून तांकां सांगलें की रामान म्हणलें हांव तुका तुजे किश्किंतेचेर राज्य दिता, हेजे बदल्यान तूं म्हाका सीतेचेर सोद्याक मदत कर. त्या प्रमाणे ताणें वालीक मारून ताका राज्य दिलें किश्किंतेचें. आनी ते सुग्रीवान म्हणलां की आतां म्हाका राज्याची इच्छाच जायना म्हणून राजभोग करपाची. तुमचें दर्शन जालें म्हणजे सगळ्यो इच्छा पूर्ण जाल्यो. तर हे आध्यात्मिकूय बेनिफीट जाता आनी कितें म्हणया लौकीक म्हणटात न्ही ते सुद्दां आमची इच्छा हनुमानाचें स्मरण केल्यार पूर्ण जाता. दोनूय मेळटा आमकां. आनी तुमकां गोश्ट सांगता की जो हनुमानाच्या लागीं गेलो जाल्यार तो अवश्य रामाच्या लागीं पावता. ते कित्या वयल्यान, तर अशें म्हणटात की जेन्ना रामान सांगलें की चला हांगा सेतू बांदया, म्हणजे समुद्राचेर सेतू बांदया लंकेक वचपा खातीर. ताणें सगळ्या वानरांक सांगलें की तुमी व्हडले व्हडले फातर घेवन या, हांगा सेतू आमी हें करया, सेतू बांदया म्हणून. तेन्ना सगळे वेगळे वेगळे फातर किंवा व्हडलीं व्हडलीं झाडां सगळें हाडून समुद्रांत घालपाक लागले ते. आनी नल नील अशें ताणें तेजें नांव बरयलें राम अशें. आनी ती मागीर फ्लोट जावपाक लागली. ही कथा सगळ्यांक खबर आसा. तेन्ना खंय हनुमान उत्तर भारतांत गेल्लो. थंयच्यान एक व्हडलो दोंगर घेवन येवपाक लागलो उत्तर भारतांतल्यान, गोकुळांतल्यान. येता आसतना वाटेर ताका मेसेज मेळ्ळी कितें, सेतू बांदनाचें काम पूर्ण जालें, आतां आनी नवीन आमकां आनी फातराची गरज ना. तर जे फातर हाडले ते परत त्या जाग्यार दवरचे म्हणून. आतां हेणें जो हें हाडिल्लो दोंगर हाडिल्लो, अच्छा, तो परत दवरपाक गेले हनुमान. पूण ते दोंगराची आत्मा जी आसा ती थंय उलोवपाक लागली, अरे म्हाका परत दवर नाका, म्हाका ह्या रामाची सेवा करपाची आसा. हांवें कितें पाप केल्लें, म्हाकाय तेजे सेवेन रुजू जावं न्ही, तेजे चरण स्पर्श म्हाकाय जावं न्ही. पण हनुमानान सांगलें राव एक मिनट, हांव परत विचारून येता म्हणून सांगलें. आनी परत गेलो
तर रामान म्हणलें की आतां म्हाका खरीच गरज ना, कारण पूर्ण जालां, आतां कितें करूं आनी एक्स्ट्रा नाका मटेरियल नाका आमकां, तें तुका बंधन जालें. पण ताका सांग तेजी हांव ही इच्छा जी आसा ही फुडल्या अवतारान पूर्ण करतलो. खंयच्या द्वापार युगांत, त्रेता युगांत न्हय, द्वापार युगांत. तर जेन्ना ताणें कृष्णाचो अवतार घेतलो आनी जे आपूण इंद्रान भरपूर तेजेर 7 रात मुसळधार पावस सोडलो न्ही, त्या वेळाचेर कृष्णान एक दोंगर उबारिल्लो, खबर आसा? आपल्या करंगळीचेर असो धारण केल्लो 7 दीस अशें करून. तो दोंगर खंयचो आशिल्लो? तो गोवर्धन. आनी हो गोवर्धन पर्वत तोच दोंगर आशिल्लो जो हनुमानान पयलींच्या अवतारान परत व्हरून दवरिल्लो. आनी ह्या अवतारान कृष्णान ताची सेवा घेतली 7 days and 7 nights. आनी सगळ्या त्या गोकुळवासियांची सगळ्याची रक्षा केली त्या पावसा पासून. तर अशें हनुमान आसा की तुमी हनुमानाची भक्ती केले जाल्यार खंय पावतले सांगा? रामा कडेन पावतले, हितून कांय दुबाव दवरचो न्ही. अच्छा, म्हणून म्हणलां ताणें की तुम्हारे भजन राम को पावय. आमी एक कोण तरी भोंवता मदीं. तुम्हारे भजन राम को पावय अशें म्हणिल्लें आसा. म्हणजे हनुमानाची तुमी भक्ती केली जाल्यार रामाक सुद्दां पूर्ण मेळटा थंय. रामाची वेगळी स्तुती भक्ती आनी करपाची गरज ना थंय. हनुमाना भितरूच राम लक्ष्मण सीता निवास करतात न्ही, म्हणून हनुमान चालिसा म्हणा रामाक मेळ्ळी ती. हनुमानाचें भजन म्हणल्यार रामाक पावलें. अशें ह्या हनुमान चालिसान म्हणिल्लें आसा. कारण राम लखन सीता मन बसिया अशें सांगिल्लें आसा. तर अशी ही हनुमान चालिसा आसा. तातूंत तुमकां लौकीक सूख मेळटा, अलौकीक पारलौकीक सगळे प्रकारचे सूख आनी आध्यात्मीक जे हायस्ट ऑर्डर जी आसा आध्यात्मीक म्हणटात आनी मुक्ती ती सुद्दां तुमकां हनुमान चालिसाच्यान मेळपाक शकता. बरें, हनुमानाक पळयतकर आमकां तेंचे खंयचे गूण दिसतात पट करून? एक म्हणटात बळ न्ही, बलवान आसात ते, बारीक किडकिडीत अशें ना, म्हणजे आपले शारिरीक स्वास्थ्य सांबाळटात, सदां व्यायाम करतात. म्हण तेंगेले 8 पॅक्स आशिल्ले खंय मसल पोटाचे जे आशिल्ले मसल 8 पॅक्स इतले व्यायाम करताले ते. अच्छा, म्हणून समर्थ रामदास स्वामीन सुद्दां व्यायामशाळा सुरू केल्यो. म्हणपाक लागले सगळ्या तरणाट्यांनी कशें आसपाक जाय? सुदृढ आसपाक जाय, बलशाली आसपाक जाय. म्हण मागीरच तुमी म्हणपाक लागले शत्रूचे प्रतिकार करपाक शकतले, स्वताची रक्षा करपाक शकतले. म्हणून हनुमानच व्यायामशाळा सुरू केल्यो. हनुमान फक्त शारिरीकूय बळ नाशिल्लें हेंचे कडेन, पण चरित्राचें सुद्दां बळ आशिल्लें न्ही. ते भक्त आशिल्ले, रामाची भक्ती आशिल्ले, ब्रह्मचर्याचें पालन करताले. अशें हनुमानजी सगळ्या युवकांनी सुद्दां हनुमानाक आपलो आदर्श दवरचो अशें ते मानताले. आनी व्यायाम करपाचो, नित्य पाठ करपाचें, देवाच्या नांवाचो जप करप, हें सगळें रामदास स्वामीन केल्लें आसा. व्हडलें कार्य केल्लें आसा. कितलेशे मारुतीची देवळां तांणी भारतभर स्थापन केल्लीं, महाराष्ट्रांत तर केलीच केली, ताच्या व्यतिरिक्त भारतांतल्या इतर भागांनी सुद्दां तांणी स्थापन केल्लीं. तर अशें हनुमान आसा. बळ हें पयलीं दिसता. दुसरें कितें आशिल्लें? बुद्धिमान आशिल्ले हनुमान. अशें खंयचेय कश्ट करचे पयलीं विचार करताले. कपिमन की न विचार अशें म्हणिल्लें आसा सुंदरकांडांत. लंकेन प्रवेश करचे पयलीं विचार करताले. रातचे वचत जाल्यार रातचे वचचे पयलीं विचार करताले. सगळें काम विचार करूनच करताले. म्हणजे बुद्धिमान आशिल्ले हनुमान. अच्छा, हें याद दवरपाक जाय. आनी चतूर आशिल्ले, विद्यावान गुणी अति चातूर अशें म्हणिल्लें आसा न्ही. भरपूर गूण आशिल्ले. सकल गुण निधानम अशें म्हणिल्लें आसा. आनी सगळ्यान व्हडलो गूण खंयचो हनुमानाचो? निराभिमानता. इतलें सगळें करून सुद्दां आपल्या कडेन अभिमान केन्नाच दवरना. आपणें कांयच करूं ना अशें म्हणटाले. निरहंकार. सगळें हेणी केलें पण आपणें कांयच करूं ना अशी भावना हनुमानाच्या मनांत सदांच आसताली. तर अशी हे हनुमान. आमी एक श्लोक म्हणिल्लो, बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्. तर हनुमानाचें स्मरण केलें जाल्यार तुमकां 8 गोश्टी मेळटा. खंय कितें मेळटा? बुद्धी मेळटा, बळ मेळटा, यश मेळटा, म्हणजे तुमची किर्ती जातली, सगळे जाण तुका वळखतले. धैर्य, तुमची धारणा शक्ती 500 वाडटा.
निर्भयत्व केन्ना भंय दिसपाना तुमकां. अरोगता म्हणजे रोग जावचो ना, स्वास्थ्य प्राप्त जातलें. अजाड्यम आळस सगळो नश्ट जाता. आनी वाक्पटुत्व म्हणजे यू कॅन बिकम अ व्हेरी गूड स्पीकर. तुमकां जर बरो वक्ता जावपाक जाय जाल्यार हनुमानाचें स्मरण करात. हनुमानाची ऑरेटरी खूब बरी आशिल्ली तें. फर्स्ट टायम जेन्ना हनुमान रामाक मेळ्ळो, वेश बदलून आयिल्लो, बटूचें रूप धारण करून आयिल्लो आनी ताणें रामाक विचारलें की तुमी कोण? तुमकां पळयल्यार तुमी खूब व्हडले तपस्वीशे दिसतात, पूण तुमची शरिरश्टी पळयली जाल्यार तुमी राजाचे पुत्रशे दिसतात. अशें तांचो परीक संवाद जाला. तेन्ना रामान लक्ष्मणाक सांगलें की हो म्हणपाक लागलो नवव्याकरण पंडीत आसपाक जाय. हेजी भाशा इतली शुद्ध आसा, तेजे भाव इतले शुद्ध आसात, एक सुद्दां व्याकरणाची त्रुटी ना हेज्या वक्तव्यान. तर हेणें भरपूर अभ्यास केल्लो आसपाक जाय. तर अशें हनुमान आशिल्ले, वाक्पटू आशिल्ले. सीतेक सुद्दां ताणें कन्विन्स केलें की आपूण रामाचो दूत, राक्षसाचे नगरेन वचून आपूण रामाचो दूत हें सांगपाक कन्विन्स करपाक खूब व्हडलें पराक्रम जाय आशिल्लो, ऑरेटरी जाय आशिल्ली दॅट ही कूड डू. तर अशें हनुमाना बरोबर असंख्य गूण आसात. तर ते आमी हनुमान चालिसा म्हणली, हनुमानाचो जप केलो जाल्यार हे सगळे गूण आमकांय प्राप्त जातले. ताका उपासना म्हणटात. उपासना म्हणजे कितें? उपास्य जो आसा तेजे गूण आमकां प्राप्त जातात, ताका उपासना म्हणटात. तर ह्या खातीर आमी हनुमान चालिसा हवन दवरिल्लें आसा. सगळ्यांनी एकत्र येवन 18 तारखेक फोंड्यान हवनाक भाग घेवचो आनी सामुहीक पाठाचो एक असो एक ताचो गूण आसा, महिमा आसा की समजा 1000 लोक हनुमान चालिसा एकत्र येवन म्हणटात जाल्यार तेजें फळ खंय विभागून वचना, डिवायड जायना. तुमी हनुमान चालिसा समजा 27 वेळा म्हणली, तुमकां फक्त 27 वेळा म्हणपाचें फळ मेळपाना. पण समजा थंय 1000 लोक आसात, 1000 लोकांक 27 वेळा म्हणली जाल्यार 1000 मनशाक जितलें एकूण फळ मेळटा पळय न्ही तें एक मनशाक मेळटलें. म्हणजे प्रत्येकाक मेळटलें. म्हणजे प्रत्येक मनशाक सगळ्यांनी म्हणपाचें जें फळ आसा पळय तें प्रत्येक मनशाक तें प्राप्त जावपाचें आसा. अशी ह्या सामुहीक पाठाची महिमा आसा. म्हणून सुद्दां आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाची गरज आसा. आनी दुसरें कितें आसा, एज हिंदूज न्ही, प्रत्येकान हिंदू म्हणून आमी एकत्र येवपाची गरज आसा. हिंदूचे जे अत्याचार चल्ल्या देशान आनी देशा भायर सगळे आयकतात, पळयतात. म्हणून म्हणटात न्ही, मोदीजी परत परत म्हणटात ते कितें, बटोगे तो कटोगे. फक्त तुमी हिंदू म्हणून एकत्र या. आपूण ब्राह्मण, आपूण वैश्य, आपूण क्षुद्र, आपूण क्षत्रिय आनी ओबीसी हे अशे सगळे भेदभाव सोडात. तुमी हिंदू, आपूण हिंदू म्हणून ह्या हेतून तुमी एकत्र या. मागीर तुमकां कोण हात लावपाक शकपाना. म्हणून आमी अशे काही उपक्रम दवरतात की ज्या वेळार सगळ्यांनी एकत्र येवचें, सगळ्यांनी एकत्र प्रार्थना करची, सगळ्याचे शांती खातीर आमी प्रार्थना करची, सगळ्याच्या स्वास्थ्या खातीर प्रार्थना करची, जाल्यार ती अवश्य देव सुद्दां आयकतात न्ही. आमी खंयच्या मंत्र्या कडेन कितें काम करपाक जाय जाल्यार वचपाक वतात थंय एकटो गेले जाल्यार आयकता आमचो मंत्री फाल्यां यो म्हणटलो, 4 दिसांनी यो म्हणटलो. पण 100 जाणां घेवन जेन्ना मंत्र्या कडेन वता तेन्ना कितें करचें पडटा, ताका आयकचेंच पडटा न्ही. आनी समश्टी भितर एक ताकद आसता, बरोबर. त्या खातीर सगळ्यांनी एकत्र येवन प्रार्थना करपाक जाय. कारण आमी त्या दिसाक 18 जानेवारीक तुमी सगळ्यांनी एक डेट नोंद करून दवरची. सगळ्यांनी या, सगळ्यांनी म्हणया, सामुहीक प्रार्थना करया. आतां तुमी कशा प्रकारे हातूंत भाग घेवपाक शकता तें एक सांगता तुमकां. तर ह्या हनुमान चालिसा हवना भितर एक म्हणजे तुमी हवन यजमान जावपाक शकता. 27 हवन कुंडां आसतलीं, ब्राह्मण लोक आसतले ते मंत्र म्हणटले, तेजे जे कितें आहुती लागता तें द्रव्य आमी हाडटले, लांकडां लागता तें आमी वेवस्था करतले, शामियाना आमी वेवस्था करतले. तुमी फक्त ह्या आहुती दिया येवन. हेजे खातीर 250 रुपया कॉन्ट्रिब्युशन आसा. 3 आहुती खातीर तुमी 250 रुपया भरपाचे. 3 हेजो एक बॅच आसतलो. 3 फावटी जाले की नॅक्स्ट बॅच आनी 3 जाण येतले. अशें 9 त्रिक 27 किंवां 3 9 27 9 रावंड्स जातले. आफ्टर एवरी 3 रावंड न्यू बॅच वील सीट इन द हवन कुंड. सो यू कॅन बिकम हवन यजमान. फक्त 250 रुपया दिवन तुमी हवन यजमान जावपाक शकता. मागीर दुसरें आसा प्रमुख हवन यजमान.
फूल 27 टायम्स जर तुमकां आवती दिवपाक जाय जाल्यार तुमी प्रमुख हवन यजमान जावपाक शकता. ताजे दान राशी आसा 10,000 रुपया. आमकां एकूण 27 यजमान जाय. अच्छा. आनी आमकां एक 11-12 सुमार मेळिल्ले आसा आनी 14-15 जाय. तुमच्या कोणा मनान इच्छा आसा जाल्यार अवश्य जावचें. नाजाल्यार सुद्दां इच्छा उत्पन्न कर आनी जाय. तर तुमकां फूल 27 वेळा थंय हळदी दिवपाची मेळटली, संदी मेळटली. प्रमुख पुजा यजमान ऑलरेडी आमकां मेळिल्लो आसा. अन्नदान जातलें थंय. सगळे लोक 2-1 हजार लोक अपेक्षीत आसात. आमी 5,000 खातीर प्रयत्न करतले, पण त्या खातीर थोडें कॉन्ट्रिब्युशन जर तुमकां दियत अशें दिसता जाल्यार अवश्य दिवचें. वॉलंटियर म्हणून तुमी येवपाक शकता. आमकां खूब वॉलंटियर जाय. आमचे व्हडले बूक स्टॉल आसतले थंय. वरायटी ऑफ बुक्स वील बी डिस्प्लेड. थंय आमकां वॉलंटियर जाय. जेवण वाडपा खातीर वॉलंटियर जाय. स्नॅक्साचो एक स्टॉल आसतलो. स्नॅक्स सगळ्यांक च्या आनी नाश्ता थंय दितले सगळ्यांक. सगळ्यांची वेवस्था आसतली फुकट. तर हे तुमी वॉलंटियर जावन थंय सेवा दिवपाक शकता. अच्छा. आनी त्या निमतान आमी एक सोवेनियर छापतले. एक स्मरणिका येतली. स्मरणिकान जाता तुमकां एडवर्टायजमेंट दिवपाक जाय जाल्यार पाम्पलेटीचेर बरयल्लें आसा तेजें कितें कितें हें आसा पळय न्ही कॉन्ट्रिब्युशन आसा. फूल पेज, कलर्ड पेज जाय जाल्यार 15,000, फूल ब्लॅक एंड व्हायट पेज जाल्यार 10,000, हाफ पेज 5,000 अशे तेजे स्मरणिकेचे रेट्स आसा. हे तुमी तुमच्या इच्छेनुसार कोणाक जाय जाल्यार हें अवश्य करचें. अशें हो कार्यक्रम सगळ्यांनी एकत्र येवन हे प्रार्थना करपा खातीर एक बरी संदी आसा. सगळ्यांनी या. आनी गोंयचे सगळे नामांकीत गायक आसात तांकां आमी एप्रोच करतात. तुमी सगळ्यांनी येयात. त्या स्टेजीचेर तुमी सगळ्यांनी बसून म्हणचें हां अशें ऋषिकेश ढवळीकर किंवा आमचे प्राची जठार आनी फोणेची किंवा फोणे भायली जी गायिका आसतले गायक आसतले तांकां एकत्र हाडून आमी ते तांकांय आवयतले. तर तुमी येवचे. शाळेच्या भुरग्यांक सुद्दां आमी आमंत्रण दिल्लें आसा तुमी येयात म्हणून. आतां कितें करया आमी. तुमकां आनी प्रश्न आसा ह्या संदर्भान कितें? जाल्यार एक भजन म्हणया आनी एक फावटी हनुमान चालिसा म्हणया आनी पूर्ण करया. पण तुमकां आनीक म्हाका शिकोवपाचें आसा. गीता पंचामृत म्हणून हें दिलां सगळ्यांक मागीर दी. हां. आतां आनीक भजन म्हणटा. जर टायम भजन कितल्याक सुरू जाता हांगा? जालो टायम? ओके. मागीर वी वील कन्क्लूड दॅट. एकदांच हनुमान चालिसा म्हणया आनी पूर्ण करया. हां. म्हणजे टायम जालो न्ही हांगा. श्री श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरन रघुवर विमल जसु जदायु पद जाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे. नायक जीवन लखन जियाए वीर रघुवीर हर्षि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई मम प्रिय भरत सम भाई. सहस वदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै. कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित रहीसा. जम कुबेर दिगपाल जहारे कवि कोविद कहि सकै कहारे.
उपकार सुग्रीवहितेन राममिलाय राजपदनेन तुमरो मंत्र विभीषण मान संकेश्वर वैष्णवजनदान सुभद्रास्त्रयोजन बलवान दिव्योदाय मधुर फलदान ब्रह्मोत्रिका हेरिमुखमाय सनदिदानि जयतरतनानि दुर्गमकाज जगत के देवे सुगम अनुग्रह तुम्हारे देवे राम दुआरे तुम रखवारे हो आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाथ पे कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम बदन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे होई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धिसा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरिसेरा की जय नाम हृदय महडेरा की जय नाम हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मारुति महादेव की जय भाई सब संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. आमका एक पेपर आम्ही दिता फक्त ते यूज करून परत द्या. गीता पंचामृत हां एकदा याचा पाठ करूया आणि सोपवूया. नंतर 2-3 मिनिट्स फक्त. सगळ्यांक खबर आसा श्रीमद भगवद्गीता हो हिंदूंचो एक खूब प्रसिद्ध धर्मग्रंथ जावन आसा. संपूर्ण गीता पाठ करप हे खूब कठीण आसा पण तातूंतले फक्त 5 श्लोक आमी जर पाठ करपाक शकता आनी याद दवरपाक शकता जाल्यार खूब व्हडलें जातलें. हे 5 श्लोक आमचे गुरुजी स्वामी तेजोमयानंदजीन एकठांय केल्ले आसा. ताचें नांव दिल्लें आसा गीता पंचामृत. हे 5 श्लोक सगळ्यांनी पाठ करचे. प्रत्येक हिंदूक हे 5 श्लोक कमीत कमी पाठ आसचे अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. तर ह्यातलें हांव म्हणटा तुमी म्हजे नंतर रिपीट करा हां. ह्या पुस्तकान हितून पेपरान पळया दाखल्या. उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः
कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरिः ओम. हरिः ओम. या गीतेचे 5 श्लोक मी सगळ्यांनी पाठ करा. याचा अर्थ अजून दिल्लो असं हे दवरल्यार तुमी काढला. ओके येस. हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदा ह्या हनुमान चालीसा हवना खातीर आमंत्रण करता. सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक 18 तारखेक फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा येयात आनी हो यशस्वी करात. 2 ते सकाळी 8 ते 2 वाजेपर्यंत सगळो कार्यक्रम आसतलो. सगळ्यां खातीर महाप्रसाद आसतलो आनी काही विशेष कार्यक्रमूय आसतले ते सांस्कृतीक कार्यक्रम. तर सगळ्यांनी येवचें. आनी हे श्री गुरुदेव दत्त मंदिरा तर्फे म्हाका हांगा हे म्हणजे विचार मांडपा खातीर संदी दिल्ल्या बद्दल हांव हेजे अध्यक्ष जे आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी संपूर्ण कमिटीचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सगळे हांगा रावले उपस्थित आयकपा खातीर सगळ्याक तुमच्या सगळ्यांचेर हनुमंताची कृपा आनी आशिर्वाद सदांच आसचे अशी प्रार्थना करता आनी म्हजें उतरां हांगा सोंपयता. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.